Hello everyone. So as we have dealt with the primary branches of linguistics, so from today we shall be starting the secondary class, and among the secondary classes of linguistics, the one included in your syllabus is sociolinguistics. So let's start sociolinguistics today. So first, going with the definition, sociolinguistics is that branch of linguistics which studies the relationship between society and language. It studies society with the perspective of language, from the language perspective, how a language is related to a society and all. So basically, if we say like a community or a society is divided based on language primarily, এখন গাঁও বা এখন ৰাজ্য বা এখন দেশ তাৰ সেইকেইখন ভাগ কৰা প্ৰধান বস্তুটোৱে হৈছে ভাষা। যেনেকৈ যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ মেপখন চাওঁ, অসম বুলি ক'লে অসমীয়া ভাষা চলে ইয়াত। যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত 1947 যেতিয়া ভাগ কৰা হৈছিলে, ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য যেতিয়া কৰা হৈছিলে, তাৰ বেছটো আছিলে লেংগুৱেজ, ভাষাৰ ওপৰত ভাষা ভিত্তিতে ভাগ কৰা হয়। আৰু এটা ছ'চাইটিৰ প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্ট এটা হয় লেংগুৱেজ, কাৰণ ভাষা নোহোৱাকৈ হিউমেন বিংছ থাকিব নোৱাৰে। আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমাক ভাষা লাগে। So to express ourselves, to communicate with someone, we need a language, and that is why there is a specific branch in linguistics which studies the relationship between society and language, which deals with the need of language in a society. What will happen if there is no language in a society, or a language leaves speaking a language? What will be the causes, what will be the outcomes, what will be the results, whether it will be good, whether it will be bad. So these things are studied under under sociolinguistics. So the important thing which comes in sociolinguistics, like I will not go in depth to sociolinguistics in these classes because those are not needed for your paper. We will only discuss the things which are necessary for your paper. Okay? So the first thing to study is language variety. Language variety. So language variety মানে কি? এটা ভাষাৰ কেইবাটাও ৰূপ থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ বেছড অন জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন, ঠাই সাপেক্ষে এটা ভাষা বেলেগ বেলেগ ভাৱত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পাৰে। যেনেকৈ যদি আমি অসমীয়া ভাষাটো লওঁ, ইফ উই টেক এছামিজ, আপাৰ আছামত নৰ্মেলি কি পতা হয়? Sipsagoria, right? The Sipsagoria variety. Then if you go to Guwahati, you will get the Kamrupia variety. Then if you go to Gwalpara, you will get the Gwalpuria variety. If you go to Nalbari, you will get the Nalbaria variety. So, in Assam itself, আমাৰ অসম ৰাজ্যখনতে আমি আমাৰ যোনটো প্ৰধান ভাষা, the primary language, Assamese, we get 4 varieties of Assamese. কিন্তু ভ্যারাইটি যেতিয়া হয়
ভেৰাইটিত কি হয় সিনট্যাকটিক চেঞ্জেস নাথাকে তাত অকল মৰফলজিক্যাল আৰু ফনলজিক্যাল চেঞ্জেস থাকে যোনটোক মৰফোফনেমিক চেঞ্জেস বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় মৰফোফনেমিক চেঞ্জেস অকল মৰফোফনেমিক চেঞ্জ হে পোৱা যায় যেনেকে ধৰি লোৱা আমাৰ ইয়াত যদি কিবা এটা বস্তুৰ নামটো বেলেগকে কোৱা হয় হেফালে হে বস্তুটোৰ নামটো অকমান বেলেগকে কোৱা হয় আমি সাপোজ কিবা এটা লাগিব আমি লাগিব কওঁ ইন শিৱসাগৰীয়া ভেৰাইটি মই শিৱসাগৰীয়া ভেৰাইটি কওঁ সো আমি লাগিব কওঁ তুমি বেলেগ এটা ভেৰাইটিত চালে লাগব বুলি ক'ব লাগবা বুলি ক'ব সো হে ডিফাৰেন্স খিনি হে যে এটা ভাষাৰে কেবাটাও প্ৰকাৰ হয়গে কেবাটাও বেলেগ বেলেগ জেগা সাপেক্ষে জিঅগ্ৰাফিক্যাল লোকেশন বেস কৰি কেবাটাও প্ৰকাৰত যে ভাষাটো কোৱা হয় হেতুকে ল্যাঙ্গুৱেজ ভেৰাইটি বুলি কয় এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভিন ভিন প্ৰকাৰ গিটা the different type of variations in a language those variations are considered as the variety of that language for example ami assamese salu so if we go for english if we go for english what can we find there is a british english then we have the american english indian english african english and many more so a variety kita kiyo ulaise a variety kita ei karone ulaise je geographical location kita beleg beleg thik ase aru hey karone based on geographical locations eketa bhakhai beleg beleg morphophonemic style of use kora hobo pare aru he jetia eketa bhakhare morphophonemic changes dekha jay heburok koa hoy language variation aru he eta language ok he language to variety boli koa hoy juntu in general dialect boli koa jay upobhasha কিন্তু লিঙ্গুইস্টিক্সত ডাইলেক্ট ওয়ার্ড টু ইউজ নকৰে লিঙ্গুইস্টিক্সত কি ইউজ কৰে ভ্যারাইটি ঠিক আছে সো দিস ইজ হোয়াট ল্যাঙ্গুৱেজ ভ্যারাইটি ইজ ল্যাঙ্গুৱেজ ভেৰিয়েশন কিয় হয় তোমালোকৰ এটা কমন কোৱেশ্চন আহে হোৱাট আৰ দ্য ৰিজনস অফ ল্যাঙ্গুৱেজ ভেৰিয়েশন সো আমি হেখিনি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিমগে আজিয়ে গুটেখিনি হাঙুৰি নল আমি আগলে হেতু ডিসকাস কৰিম যে কিয় ল্যাঙ্গুৱেজ ভেৰিয়েশন হয় ঠিক আছে so this was all about language variety how a language gets its variations language variety mane ki kene kenu function kore and all so this is all about language variety hope you have understood what I was trying to explain if you have any queries please contact me and in my last class I already told the timing of your classes it is 9 a.m. and 6 p.m. so don't get confused with the HS classes you can also attend the HS classes if you want to learn or want to refresh your knowledge about English grammar so you can also attend those classes I'm not saying that you don't attend but don't get confused with the classes and in the title it is clearly mentioned as BA in English and HS second year so see the title you will get to know whether it is related to HS second year or it is related to BA 6th semester so this was all about today's class hope you have understood the class stay tuned with the channel for the next videos thank you